Bagay sabi pag gilong nabi. Oo. Bagay sabi ya. Yung mo, pinakitaan ka nung Reyna, oh. This should be simple enough. Yata I flush sige them naman out, ang Reyna. you Bagay finish. ni Reyna rin. Bagay ta Reyna kas alam. Pisot ka daw, pisot ka daw. Hindi ko man to yata eh. TikTok yaw adya ko yung palo ni mo yata yun Sabi nung katabi mo, pangit mo daw. Tangina mo. Subong kita kay kay Duterte. Subong kita kay Duterte. Mura ka ng mura, ah. Sabihin mo sa mama ko. Oh, gulugot ka sa mama mo. Si James po, yung maingay na bata, mura ng mura. Nahimik ka nga. Tangina mo. Dead and buried. My ultimate is ready. Si James po. One enemy remaining. You had your fun. My turn. Yung siya mamatay. One mid. One enemy remaining. Mid. Closing. Nice one. Uy, bot frog ka na daw, oh. Wala ka daw kwento, oh. Last round in the half. Totoo naman ingay. Bisa- Duelis pa eh. Bisayang bata, eh. Piling guys, ikaw. Uy, sama dito. Dito, sama Uy, dito. uy. Uy, bot frog ka na daw, oh. Sabi nung Reyna, bot frog ka na raw. Umugay ko, boyot. 3 kills ka lang daw. May lalo ka lang niya. Supot ka raw. Security en route. Sabi nung Reyna. Ikatan mo, mami. Ano mo?